peer review. Single and double-blind review is still the norm in most disciplines, but it means the activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson about civic education or citizenship education or pendidikan kewarganegaraan, which the topic in lesson part 4, rights and obligation of citizen. According to Indonesia dictionary, citizens are residents of a country or nation based on decent place of birth and so on, who have full obligation and rights as a citizen on that country. Based on Constitution of Undang-Undang Dasar 1945, citizen is the original Indonesian nation and other nations that have passed the law as citizen. Based on the law 12/2006, citizen is people who base on laws or agreements or regulations that have been in effect since the proclamation of 17 August 1945 have become citizens of the Republic of Indonesia. Citizen is people who live in a certain area and people in relation to the state. In the relationship between citizen and the state, citizens have obligation towards the state and vice versa. Citizens also have rights and that must be given and protected by the state. According to RSICAM, citizenship is a translation of citizenship, namely members of a community that makes up the state itself. Kurniatmanto briefly defined citizens as members of the state. As a member of the state, a citizen has a special position to his country. He has reciprocal rights and obligations towards his country. Baik, jumpa lagi kita di dalam pendidikan kewarganegaraan pada pertemuan atau pembelajaran yang keempat dengan tema yaitu hak dan kewajiban warga negara, rights and obligation of citizen. Ya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, citizens are residents of a country or nation based on descent, place of birth, and so on, who have full obligation and rights as a citizen on the country. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara itu adalah penduduk suatu negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, citizen is the original Indonesian nation and other nations that have possessed the law as citizen. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, bangsa Indonesia, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi warga negara adalah
rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara, dalam lembaga antara warga negara dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus dilibatkan dan dilindungi, yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Next, menurut A.S. Hikam, ya, according to A.S. Hikam, ya, warga negara merupakan terjemahan dari citizenship. Warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Jadi secara singkat, Kurniatmanto mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Jadi dia menyebutkan bahwa warga negara itu adalah anggota negara. Dan sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya, di mana ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. In the context of Indonesia, the rights of citizens have been regulated in 1945 Constitution and various other regulation, which are general rights outlined in 1945 Constitution. Among the rights of citizens guaranteed in the 1945 Constitution are human rights, whose full formulation is contained in Article 26, 27, 28, 30, and 31 are as follows. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 45 adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang di dalam pasal 26, 27, 28, 30, 31 sebagai berikut. Article 26, paragraph 1. Those who become citizens are the original Indonesian nationals and people from other nations who have been legalized by law as citizens. In paragraph 2, the requirements regarding citizen are stipulated by law. Berdasarkan pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Next, Articles 27, paragraph 1. All citizens are of the same time as their position in law and governments and are obliged to uphold the law and government without exception. In paragraph 2, every citizen has the rights to work decent for humanity. Selanjutnya pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Next, in Article 28, freedom of association and assembly, expressing thought orally or in writing, etc., shall be stipulated by law. Selanjutnya pasal 28, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Next, Article 30, Paragraph 1, every citizen has the right and obligation to participate in effort to defend of the state, and Paragraph 2, the requirements regarding state defense are regulated by law. Selanjutnya pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan ayat 2 syarat-syarat tentang pembelaan negara itu diatur dengan undang-undang. Next, Article 30, Paragraph 1, every citizen has the right and obligation to participate in effort to defend the state, and Paragraph 2, the requirement regarding state defense are regulated by the law. Baik, Artikel 31, Paragraph 1, every citizen has the right to receive instruction, example of obligation attached to citizen, the obligation to pay taxes, defend the homeland, respect the human rights of others, and comply with the restriction set forth in the regulation. Selanjutnya pasal 31 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Contoh dari kewajiban yang melekat pada warga negara yaitu misalnya kewajiban membayar pajak, membela tanah air, menghormati hak asasi orang lain, memenuhi pembatasan yang tertuang di dalam peraturan. The main principle in determining the rights and obligations of citizens is the involvement of citizens, direct or representative, in each formulation of this right and obligation, so that citizens are aware of and consider this right and obligation as a part of their self-made agreement. Ya, prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara baik secara langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga negara menjadi sadar dan menganggap hak dan kewajiban sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang telah mereka buat bersama. How to obtain citizenship? First, due to birth can be proven by the existence of a birth certificate. 2. Adoption. It can be proven by the existence of an excerpt of a valid statement from the Book of Adoption of Foreign Children. 3. The application is granted. There is an excerpt of the presidential decree regarding the petition without the oaths and pledges of allegiance. Number 4, citizenship. There is an excerpt of the presidential decree regarding the application. The applicant takes the oaths and pledges of allegiance. Number 5, marriage. Number 6, follow the father or mother. Number 7, because of the statement, there is a ministerial circular
regarding obtaining or losing the citizenship of the Republic of Indonesia with the statement. Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia disebabkan oleh beberapa hal sehingga seseorang bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama adalah karena kelahiran. Nah, kelahiran ini bisa dibuktikan yaitu dengan adanya akte kelahiran Indonesia. Yang kedua adalah adoption atau pengangkatan atau adopsi, di mana bisa dibuktikan dengan adanya kutipan pernyataan sah atau buku catatan pengangkatan anak asing. Selanjutnya adalah dikabulkannya permohonan, yaitu adanya petikan keputusan presiden tentang permohonan tersebut, di mana pemohon tanpa mengucapkan sumpah dan janji setia. Selanjutnya adalah pewarganegaraan, yaitu petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia. Selanjutnya adalah perkawinan, karena perkawinan dua bangsa yang berbeda maka bisa mendapat atau memperoleh kewarganegaraan. Selanjutnya adalah karena mengikut kepada keturunan ayah atau ibu atau keturunan orang tuanya. Selanjutnya adalah karena pernyataan, di mana adanya surat menteri tentang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan. Principle of citizenship. The principle of ius sanguinis. The principle of heredity or blood relationship means that a person's nationality is determined by his parents. Next, the principle of ius soli. The principle of birth area means that the nationality a person is determined by births in that country. Next, bipartite. The existence of dual nationality arises if, according to the regulation of the two countries, a person is considered a citizen of the countries. Next, apartheid. Statelessness arises when, according to the nationality regulation, a person is not recognized as a citizen of any country. Azas-azas kewarganegaraan. Yang pertama yaitu azas ius sanguinis. Azas ius sanguinis adalah azas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Kemudian azas ius soli yaitu azas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Selanjutnya adalah bipartite atau dwi kewarganegaraan, di mana timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara dari kedua negara tersebut. Kemudian apatride yaitu timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara apapun. Citizen rights. Number 1, the right to work and decent living. Article 27, paragraph 1. Number 2, the right to live and deepen life. Article 28A. Number 3, the right to form a family and get offspring and the right to survive. Article 28B, paragraph 1.
Number 4, the right to develop themselves and fulfill their basic needs. Article 28C, paragraph 1. Number 5, rights or recognition, guaranteed protection and legal certainty of Article 28D, paragraph 1. Number 6, private property rights, the right not to be tortured, the right to freedom of thought and conscience, and the right to be Article 28, paragraph 1. Obligations of citizens. Number 1, must obey the law and government, Article 27, paragraph 1. Number 2, must participate in the defense of the state, Article 28, paragraph 1. Number 3, must comply with the restriction stipulated by law in exercising rights and freedoms of Article 28J, paragraph 2. Number 4, must participate in the defense and security of the state, Article 30, hak warga negara. 1. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Yang kedua adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sesuai dengan pasal 28A. Kemudian hak untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan, pasal 28B ayat 1, kemudian juga hak atas kelangsungan hidup. Selanjutnya adalah hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan hidup dasarnya. Pasal 28C ayat 1. Kemudian hak untuk memajukan dirinya untuk memperjuangkan budaya secara kolektif. Pasal 28C ayat 2. Selanjutnya hak atas jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pasal 28D ayat 1. Selanjutnya hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama sesuai pasal 28 ayat 1. Adapun kewajiban warga negara diantaranya yaitu wajib mentaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Kemudian wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 28D ayat 1. Selanjutnya wajib tunduk kepada pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dalam menjalankan hukum dan kebebasannya, pasal 28J ayat 2. Selanjutnya wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Baik, demikian that right our lesson today in lesson part 4 about civic education or citizenship education or pendidikan keluarga negara. I do hope that's all useful for you, and see you next time in the next lesson, lesson part 5. Thank you very much for watching this channel YouTube, Yantos RW Backpacker channel. If it is
There are many useful for you all. Please subscribe, like, and comment. Thank you very much. Bye bye. And I've been looking into developing some online resources, particularly looking at the University of Manchester's My Research Essentials, which has a peer-reviewed module which has been really helpful.